සෙවණලි අවදී නුමවන වැව් ඉවුරු කොනේ කාලය විසින් හැරුවනුග දසක දෙනේ මලකා කරුව ගිය ආයුධ කැබලි පෙනේ දෙවියෙක් නැතද මෙහි බලයක් තිබෙනු දැනේ. How does a country become rich? Singapore is one of only a handful of countries to have managed it in the past half-century. A colonial outpost now has the third highest average income in the world. How did it do it? And why are social tensions now showing? It may surprise you to know that Singapore has more millionaires per capita than anywhere else in the world. 1 in 6 households are in the millionaire club. They come to this city-state by design. The government offers low taxes, raising their revenues through a property tax on the expensive multi-million-dollar houses of the ultra-rich. In return, the rich spend, boosting the local economy's shops, restaurants and even a Universal Studios. A key reason that expats are attracted is the quality of life. Even middle-class workers like teachers live well there. They can join sailing clubs and enjoy the services of a maid. A good environment and a world-class secondary school system populated by foreign teachers help Singapore to attract the best talent from around the world. It is a city-state with about 5 million people, so the scale isn't comparable to the challenges of a country. That makes its ability to be a large manufacturer all the more surprising. An analogy would be if London or New York had large factories alongside an international financial center. Manufacturing accounts for more than 1/5 of the economy, which is a larger share than in Britain and the US. But, how does a rich country remain integral to a cost-competitive global production chain? The answer is by producing at the high end. Half of its exports are high-tech goods. Singapore started at the low end of manufacturing but managed to upgrade its skills so that it didn't fall out of the regional production chain as its incomes rose. Plugging into global trade as a high-income country requires high-level skills, and that's what the government has achieved by upgrading the skills of the workforce through investing in expanding higher education and training. Singapore has some of the top secondary schools in the world, and the government has recently targeted teaching design to imbue every profession such as engineering with some element of creativity. It helps to increase the skill base. In addition, skilled workers also come from all over the world. Extraordinarily, 2 out of 5 people in Singapore are foreigners. Bankers and others in the financial industry have moved to what has become the Switzerland of Asia. But, does that mean that the excesses that felled the Western financial system could exist here? There are of course those who are not doing as well. For Singaporeans who are working in blue-collar jobs, the arrival of lower-paid foreigners creates social tension. There are concerns over congestion in public transport and housing. Those worries were one of the reasons that the government lost a few seats in Parliament during the last election. Singapore's transformation has been extraordinary. A country where the official languages are English, Tamil, Malay, and Chinese is rather useful for global business. It is not accidental. Singapore made itself an internationally oriented economy and that has largely paid off for its people. Cracks are showing in the orderly facade, but for most people, their working lives have benefited. I present the flagship Working Lives Singapore on BBC World TV and BBC.com. Details at
bbc.com/Singapore Direct. රටක් පොහොසත් වන්නේ කෙසේද? සිංගප්පූරුවේ යනු පසුගිය අඩ සියවස තුළ එය කළමනාකරණය කළ රටවල් 14ක් අතරින් එකකි. යටත් විජිත මුරපොලකට දැන් ලෝකයේ 3වන ඉහළම සාමාන්‍ය ආදායම ඇත. එය කළේ කෙසේද? සහ දැන් සමාජ ආතතියෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සිංගප්පූරුවේ ඒක පුද්ගල කෝටිපතියන් සංඛ්‍යාව ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑම තැනකට වඩා වැඩි බව දැනගැනීම ඔබ පුදුමයට පත්විය හැක. කුටුම්බ 6න් එකක් කෝටිපති සමාජයේ සිටිති. මේ නගර රාජ්‍යයට පැමිණෙන්නේ නිර්මාණයේ ආණ්ඩුව අඩුබඩු ලබා දෙයි. අති ධනවතුන්ගේ මිල අධික ඩොලර් මිලියන ගණනක නිවාස මත දීපල බද්දක් හරහා ඔවුන්ගේ ආදායම ඉහළ නංව. ධනවතුන් වියදම් කරන්නේ දේශීය ආර්ථිකයේ සාක්කු, අවන්හල් සහ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ පවා නංවාලීම. විදේශිකයන් ආකර්ෂණය වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ජීවන තත්ත්වය. ගුරුවරුන් වැනි මධ්‍යම පාන්තික කම්කරුවන් පවා එහි හොඳින් ජීවත් වේ. ඔවුන්ට රුවල් සමාජවලට සම්බන්ධ වී සේවිකාවකගේ සේවය භුක්ති විඳිය හැකිය. හොඳ පරිසරයක් සහ විදේශීය ගුරුවරුන්ගෙන් සමන්විත ලෝක මට්ටමේ ද්විතීයික පාසල් පද්ධතියක් ලොව පුරා සිටින හොඳම දක්ෂයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සිංගප්පූරුවට උපකාරී වෙයි. එය මිලියන 5ක පමණ ජනගහනයක් සිටින නගර රාජ්‍යයක් වන බැවින් පරිමාණය රටක අභියෝග සමග සැසඳිය නොහැක. එය විශාල නිෂ්පාදකයෙකු වීමට ඇති හැකියාව වඩාත් පුදුමයට පත් කරයි. ලන්ඩනයේ හෝ නිව්යෝර්කයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් සමග විශාල කර්මාන්තශාලා තිබේ නම් එය සාදෘශ්‍යයකි. නිෂ්පාදනය ආර්ථිකයෙන් 5න් 1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා වන අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය සහ එක්සත් ජනපදයට වඩා විශාල කොටසකි. එහෙත් ධනවත් රටක් පිරිවැය තරගකාරී ගෝලීය නිෂ්පාදන දාමයකට අත්‍යවශ්‍යව පවතින්නේ කෙසේද? පිළිතුර වන්නේ ඉහළ මට්ටමේ නිෂ්පාදනය කිරීමෙනි. එහි අපනයන වලින් අඩක් අධි තාක්ෂණික භාණ්ඩ වේ. සිංගප්පූරුව නිෂ්පාදනයේ පහළ අන්තයකින් ආරම්භ වූ නමුත් එහි ආදායම ඉහළ යාමත් සමග කලාපීය නිෂ්පාදන දාමයෙන් ඉවත් නොවන පරිදි එහි කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට සමත් විය. ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ගෝලීය වෙළඳාමට සම්බන්ධ වීමට ඉහළ මට්ටමේ කුසලතා අවශ්‍ය වේ. උසස් අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව පුළුල් කිරීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම තුළින් ශ්‍රම බලකායේ කුසලතා ඉහළ නැංවීමෙන් රජය ලබාගෙන ඇත්තේ. සිංගප්පූරුවේ ලෝකයේ ඉහළම ද්විතීයික පාසල් කිහිපයක් ඇති අතර ඉංජිනේරු ශිල්පය වැනි සෑම වෘත්තියකටම නිර්මාණශීලීත්වයේ යම් අංගයක් ඇතුළත් කිරීමට රජය මෑතකදී ඉගැන්වීමේ සැලසුම් ඉලක්ක කර ඇත. එය කුසලතා පදනම වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ. ඊට අමතරව ලොව පුරා සිටින පුහුණු ශ්‍රමිකයෝද පැමිණෙති. සිංගප්පූරුවේ සිටින පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකුගෙන් 2 දෙනෙකු විදේශිකයන් වීම විශේෂත්වයකි. බැංකුකරුවන් සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් අය ආසියාවේ ස්විට්සර්ලන්තය බවට පත්ව ඇති ප්‍රදේශයට ගොස් ඇත. එහෙත් එයින් අදහස් කරන්නේ බටහිර මූල්‍ය ක්‍රමය කපා දැමූ අතිරික්තයන් මෙහි පැවතිය හැකි බවද? ඇත්ත වශයෙන්ම එසේ නොකරන අයද සිටිති.
නිල්කරපටි රැකියාවල නියුතු සිංගප්පූරු වැසියන්ට අඩුවැටුප් ලබන විදේශිකයන් පැමිණීම සමාජ ආතතියක් ඇති කරයි. පොදු ප්‍රවාහනයේ සහ නිවාසවල තදබදය පිළිබඳව කනස්සල්ලක් පවතී. පසුගිය මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන කිහිපයක් අහිමි වීමට එම කනස්සල්ල එක් හේතුවක් විය. සිංගප්පූරුවේ පරිවර්තනය අසාමාන්‍යය. ඉංග්‍රීසි, දෙමළ, මැලේ සහ චීන යන නිල භාෂාවන් පවතින රටක් ගෝලීය ව්‍යාපාර සඳහා තරමක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එය අහම්බයක් නොවේ. සිංගප්පූරුව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නැඹුරු ආර්ථිකයක් බවට පත් කළ අතර එය බොහෝ දුරට එහි ජනතාවට ගෙවා ඇත. ක්‍රමවත් මුහුණතෙහි ඉරිතැවීම් පෙන්නුම් කරයි. නමුත් බොහෝ මිනිසුන් සඳහා ඔවුන්ගේ වැඩ ජීවිතය ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත. මම BBC World TV සහ BBC.com හි ප්‍රමුඛතම working with Singapore ඉදිරිපත් කරමි. විස්තර bbc.com/SINGAPOREGIRECT. ஒரு நாடு எப்படி வளமாகிறது? கடந்த அரை நூற்றாண்டில் அதை நிர்வகித்த ஒரு சில நாடுகளில் சிங்கப்பூரும் ஒன்று. ஒரு காலனித்துவ புறக்காவல் நிலையம் இப்போது உலகின் 3வது அதிக சராசரி வருமானத்தை கொண்டுள்ளது. அது எப்படி செய்தது? ஏன் இப்போது சமூக பதட்டங்கள் காட்டப்படுகின்றன? உலகில் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு சிங்கப்பூரில் தனிநபர் கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் என்பது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். 6இல் ஒரு குடும்பம் மில்லியனர் கிளப்பில் உள்ளது. அவர்கள் வடிவமைப்பின் மூலம் இந்த நகர மாநிலத்திற்கு வருகிறார்கள். அரசாங்கம் குறைந்த வரிகளை வழங்குகிறது. அதிக பணக்காரர்களின் விலையுயர்ந்த பல மில்லியன் டாலர் வீடுகளுக்கு சொத்து வரி மூலம் அவர்களின் வருவாயை உயர்த்துகிறது. பதிலுக்கு பணக்காரர்கள் செலவிடுகிறார்கள். உள்ளூர் பொருளாதாரத்தின் கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் ஒரு யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோக்களை அதிகரிக்கவும். வெளிநாட்டினர் ஈர்க்கப்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வாழ்க்கை தரம். ஆசிரியர்கள் போன்ற நடுத்தர வர்க்க தொழிலாளர்கள் கூட அங்கு நன்றாக வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் படகோட்டம் கிளப்பில் சேர்ந்து ஒரு பணிப்பெண்ணின் சேவைகளை அனுபவிக்க முடியும். ஒரு நல்ல சூழல் மற்றும் வெளிநாட்டு ஆசிரியர்களை கொண்ட உலக தரம் வாய்ந்த இடைநிலை பள்ளி அமைப்பு உலகம் முழுவதிலும் உள்ள சிறந்த திறமையாளர்களை ஈர்க்க சிங்கப்பூருக்கு உதவுகிறது. இது சுமார் 5 மில்லியன் மக்களை கொண்ட ஒரு நகர மாநிலமாகும். எனவே அளவு ஒரு நாட்டின் சவால்களுடன் ஒப்பிட முடியாது. இது ஒரு பெரிய உற்பத்தியாளராக இருப்பதற்கான அதன் திறனை மேலும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. லண்டன் அல்லது நியூயார்க்கில் ஒரு சர்வதேச நிதி மையத்துடன் பெரிய தொழிற்சாலைகள் இருந்தால் ஒரு ஒப்புமை. பொருளாதாரத்தில் 5இல் ஒரு பங்கிற்கு மேல் உற்பத்தி கணக்கு உள்ளது. இது பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்காவை விட பெரிய பங்காகும். ஆனால் ஒரு பணக்கார நாடு எவ்வாறு செலவு போட்டி உலகளாவிய உற்பத்தி சங்கிலியில் ஒருங்கிணைந்ததாக இருக்கிறது? உயர்தரத்தில் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் பதில் அதன் ஏற்றுமதியில் பாதி உயர் தொழில்நுட்ப பொருட்கள். சிங்கப்பூர் உற்பத்தியின் குறைந்த முடிவில் தொடங்கியது. ஆனால் அதன் வருமானம் உயர்ந்ததால் பிராந்தில் உற்பத்தி சங்கிலியிலிருந்து வெளியேறாமல் அதன் திறன்களை மேம்படுத்த முடிந்தது. அதிக வருமானம் கொண்ட நாடாக உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் நுழைவதற்கு உயர்மட்ட திறன்கள் தேவை. மேலும் உயர்கல்வி மற்றும் பயிற்சியை விரிவுபடுத்துவதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பணியாளர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அரசாங்கம் சாதித்தது. சிங்கப்பூரில் உலகின் தலைசிறந்த மேல்நிலை பள்ளிகள் சில உள்ளன. மேலும் சில படைப்பாற்றல் கூறுகளுடன் பொறியியல் போன்ற ஒவ்வொரு தொழிலையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் கற்பித்தல் வடிவமைப்பை அரசாங்கம் சமீபத்தில் இலக்காக கொண்டுள்ளது.
இது திறன் தளத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. கூடுதலாக திறமையான தொழிலாளர்கள் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வருகிறார்கள். சிங்கப்பூரில் உள்ள 5 இல் 2 வெளிநாட்டினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வங்கியாளர்களும் நிதித்துறையில் உள்ள மற்றவர்களும் ஆசியாவின் சுவிட்சர்லாந்தாக மாறிய இடத்திற்கு மாறிவிட்டனர். ஆனால் மேற்கத்திய நிதிய அமைப்பை வீழ்த்திய அளவுக்கு அதிகமானவை இங்கே இருக்கக்கூடும் என்று அர்த்தமா? அப்படி செய்யாதவர்களும் நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள். நீண்ட கால வேலைகளில் பணிபுரியும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம் பெறும் வெளிநாட்டினரின் வருகை சமூக பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது. பொது போக்குவரத்து மற்றும் வீடுகளில் நெரிசல் குறித்து கவலைகள் உள்ளன. கடந்த தேர்தலின் போது அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் சில ஆசனங்களை இழந்ததற்கு அந்த கவலைகளும் ஒரு காரணமாகும். சிங்கப்பூரின் மாற்றம் அசாதாரணமானது. ஆங்கிலம், தமிழ், மலாய் மற்றும் சீன மொழிகள் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளாக இருக்கும் நாடு உலகளாவிய வணிகத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது தற்செயலானது அல்ல. சிங்கப்பூர் தன்னை ஒரு சர்வதேச ரீதியிலான பொருளாதாரமாக ஆக்கியது மற்றும் அது அதன் மக்களுக்கு பெருமளவில் பலனளித்துள்ளது. ஒழுங்கான முகத்தில் விரிசல்கள் காணப்படுகின்றன, ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு அவர்களின் பணி வாழ்க்கை பயனளிக்கிறது. நான் பிபிசி வேறு டிவி மற்றும் பிபிசி காம் ஆகியவற்றில் முதன்மையான ஒர்க்கிங் லைஃப் சிங்கப்பூரை வழங்குகிறேன். விவரங்கள் இங்கே. bbc.com முன்சாய்கோடு சிங்கப்பூர். மலக்கா கழுவகிய ஆயுத கபலி பெனே දෙවියෙක් නැතද මෙහි බාලයක් තිබෙනු දැනේ බුද ගුරු ශානීරුට හිමි හැම දවස්වල මේ සංහිඳේ එළියක් නැත කාවාසින් කල ලෙඩ දුක් වලින් මිදුමට බාරයක් කළ හැම දෙන එතැන දැන් වෙති ගම ගෙවල් වන පෙත දැවෙන විට වැද මල හිරුගේ රස ගනඳුර වසන විට ආලෝකයේ හිත සඳරැන් ගලන විට තෙරපි සෙවන මත එක දෙවියෙක් නොවේ දාහක් එතන ඇත දෙවි දේවතාවුන් සැරිසරන මහවනේ පවතින බලය ඇඟලොම් තුඩකට දැනේ මුලයින් තමා ලෝකේ සුවය වැළඳුනේ මගේ ගැරහුමට නැත ඒ පිරිස යොමුනේ සංහිඳ ළඟ
සැනසීම වන අතු කාඩාගත් දෙබලට දැවටීම මානුකෙරුවත් නොකලෙමි එම ගැරහීම සාගත වසංගත හා එන නියඟ වලින් සහනය පතා වන දෙවියන් ළඟට කෙලින් එන මේ පිරිස සැරසීමට නුවණ මලින් පෙළඹෙන අයට අනුකම්පා කරමුලින් ගංගොඩ වටා මෝරණ වන ලැබ මැන අහුමුළු නෑර සිය අනසක පතුරුවන බලවත් අයිය නායක දෙන ගොදුරුගෙන මේ අය රකිනු නැන යන එන සියලු තැන මා පිල් පිඹුරු නා පොළඟුන් සිටින තැන අලි කොටි වනස් මුළු කොළ හලක